حمد و ثنا پر لاتعداد درود و سلام در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ام باعث کائنات تو فخر موجودات چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میں پر سورہ آل عمران آیت نمبر 14 ام برونٹ امیک معنی کر بہ بیان. پتم موضوعات کیا بوجھ موضوعات بوجھ. نمبر 1 زیوس ہسا شہادت امام حسین علیہ السلام 3 موضوعات. یہ درس میں شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 بوز اہل بیت اطہار پنجتن پاک یم رجس نش اللہ تعالیٰ پریت کن ناپاکی تو گندگی نش تھمت پاک تو منزہ ہستی. تم پت بوز پتمہ لٹ زیوس ہسا محبت اہل بیت یہ ایمان علامت. اتمس پجو پہ یزید سن شخصیت تم کیا سلوک کور امام حسین علیہ السلام سندس سر مبارکس سیل سہ تم سندس دربارس مز ان آو تتس ثابت گسان یزید سندس دلس مز بغض خاندان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سہ پوڑ مستند تواریخ چو کتابوں سے. اس میں آیت مبارکہ تلاوت کر. یہ محبت اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماوان اے اہل بیت رسول تہذ شان چھ بالا تو اعلیٰ تہذ محبت چھ فرض کورمت پانے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ. تو اس محبت یہ محبت کیا گژھان قائم حکم خدا تو حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا المودۃ فی القربى. تو خدا تو رسول منگان کہین صرف تھی سہ منگان مودت محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یمن اہل بیتن ست کرو سا محبت. یہ مانگ خدا سن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کور سماعت تہ واقعات تہ بوزان یا باقی کھانا چیز لیکن تو پتہ سن دل ماٹویٹ گژھان امہ خاطر کی کرو نمن شخصیتن ست محبت. فطری اصول ون بہ تہ. اگر اس مثال نمو یم سن پران تمن اخ صفت یت محرمس مز تم تراوان دود وغیرہ ہر کھانا گھر تراوان. اگر 2-4-5 وری برونٹ گھو زیادہ نا کی 2-4-5 وری عموماً لبن شر زیادہ گھرن مز کھان دود وغیرہ ونان آز کھیو سان آز کھیو ات پہ ہوئی. لیکن یہ دود وغیرہ فلسفہ کیا شر ونان یہ کیا کران مالس ماجہ سوال کہ دود وغیرہ کیا یہ ترو تھی نا ورس مزا کھوانی یہ نرم نرم بت دود ترت بت یہ پہ ورس مز کھوانی یہ کیا دلیل. اور ونان یم آز محرم آز ہسا آمت امام زاد کرنے شہید بوچہ پھاکے تریش ورٲے آئی تم کرنے شہید. تہنسی محبتس مز دود وغیرہ تو یہ تریش بٲگراوان. اگر علم کم عمل زیادہ علم کم عقید اصل علم کم انسان مومن. مگر یوتہ علم ول بنے تیوتہ دور یمو طریقوں نش. اڑے وون یہ نسا یہ سنت اڑے وون یہ بدت اڑے وون یہ کھیون جائز اڑے وون یہ حرام باقی چیز. تو کس کیا ونان لیکن اخ صفت لبن امس بچس گوڑے روزان یہ دماغس مز یہ محرم یم دہ کتھان واقع گومت امام زاد آمت کرنے شہید. امس یہ کربلک میدان آسان نژان پہ دماغس مز یہ کیا گومت. امس تڑپ اخ بڑان بہ بوزا یہ گومت کیا یہ واقعہ تواریخس مز گومت یہ کیا گومت. یہ دود وغیرہ بٲگراوان ات پت کن کیا فلسفہ تو سہ بڑھا دہ کھت دہ ات واقعہ کربلاس کن یل سہ بڑھا پانے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو
اس اصول ون میں تھی محبت اس لبن یوان سان اسلافن زٹھن مز لیکن یہ وراثت تن ون ترتھی دود وگر تہ ون تراوان تمہ آئی سہ گو بند لہذا یہ گو نا بند اس ونو یہ سا گو بند تو محبت اہل بیت مکلیو نا یہ سان گرن مز ماجن بین طور طریقہ آسان یہ گھس تھاؤن زندہ تو بہرحال ون مے کر محبت کت محبت گسان علماء کرامو فرمو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی مقاشف القلوبس مز فرماوان دپان تریو چیزو ست گژھو تھی کن چیزک محبت کچو تریو چیزو ست ات کن تھو دھیان پتہ لاگو اس موضوع کرن شروع نمبر 1 یمس ست تھی محبت کرن آسو ام سز کت ٲسۍزیو تُہۍ بوزان دل کھوٗلِتھ مانے دلس مز گژھِ آسُن أمۍ سُنٛد اکھ محبت پتہٕ گژھن أمۍ سٕنٛز یِم کتھٕ بوزنہِ امِچ اکھ مثال دِمہٕ بہٕ تۄہہِ اَسہِ چھُ محبت ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ اَسہِ کوٚر دعوا محبت کِتھ پٲٹھۍ گژھِ وۄنۍ خۄداے سُنٛد پۄختہٕ یہ خۄداے سُنٛد محبت کِتھ پٲٹھۍ بنہِ سانٮ۪ن دلن منٛز وۄنۍ کٲمِل یہ خۄداے سُنٛد محبت کِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ سانٮ۪ن دلن منٛز امام غزالی ونان تیل آس ژٕ بوزان ییٚمِس سۭتۍ ژٕ محبت چھُ کران تٔمۍ سٕنٛز کتھ آس ژٕ بوزان محبتہٕ سان سُے گوٚو تیٚلہِ چھُ قرآن بوزُن محبتہٕ سان تیٚلہِ چھُ قرآن بوزُن دِلو جان سان ییٚلہِ قرآن آسہِ پرنہٕ یِوان تیٚلہِ چھُنہٕ توجہ اورٕ یورٕ نیُن تیٚلہِ چھُ تھاوٕنۍ کن دل دٮ۪ماغ ہر کانٛہہ عضو چھُ تھاوُن جسمُک اُکنی میں کیا سن رہا ہوں یہ کسی کا کلام ہے یہ چھِ کٔمِس تانۍ سٕنٛز کتھ گٔے اکھ کتھ نمبر 2 دوٚیِم طریٖقہٕ چھُ اگر تۄہہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد محبت چھُ دلس منٛز بڑراوُن کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس محبتس چھےٚ دلس منٛز دِنۍ جگہ تیٚلہِ ٲسۍزیو دوٚیِم چیٖز کران محبوب سٕنٛزن محفلن منٛز ٲسۍزیو بیہوان نمبر 2 نمبر 1 محبوب سٕنٛز کتھ بوٗزِو دھیان سان نمبر 2 ییٚمِس سۭتۍ محبت چھُ ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛز محفل آسہِ سجان تتھ محفلہِ منٛز تہِ ٲسۍزیو دلو جان سانت بیہوان گٔے یِم 2 چیٖز نمبر 3 اگر تۄہہِ رٲضی آسیو کانٛہہ کرُن تیٚلہِ ٲسۍزیو اتھس سمجھان یی مےٚ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کرُن رٲضی پنُن محبوب ییٚمِس سۭتۍ بہٕ محبت چھُس کران سُہ چھُ مےٚ کرُن رٲضی پتہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رضا تٔمۍ سٕنٛدِس رٲضی کرنس منٛز تۄہہِ پتہٕ کانٛہہ بدل ناراض گژھوا سُہ رٲضی روزیا سُہ خۄش توجہ تھٲیِو تتھ کُن سٔنزیو نہٕ اگر تۄہہِ پنُن محبوب چھُ رٲضی کرُن تیٚلہِ کٔرۍزیو تٔمۍ سٕنٛزِ رضا تٔمۍ سٕنٛدِ رٲضی کرنٕچ ہر ممکن کوٗشش نمبر 1 کلامِ محبوب گژھی ژےٚ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبوب آسُن محفلِ محبوب گژھی ژےٚ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبوب آسٕنۍ تو رضائے محبوب گژھی ژےٚ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبوب آسٕنۍ اگر یِم 3 چیٖز ژےٚ پٲدٕ گٔیی 3 چیٖز چٲنِس وجوٗدس منٛز آے پتہٕ ٲسۍ ژٕ سمجھان مےٚ گژھِ رٲضی ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ وۄنۍ کیٛاہ چھُ ونان اللہ تعالیٰ قرآنِ مجیٖدس منٛز سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ ونان زُیِّنَ لِلناس مےٚ ہسا سجو قدرتی اٹریکشن اکھ چھےٚ قدرتی طور چھُ اکھ میلان اکھ توجہُک اکھ مرکز کیٛاہ حظ توجہُک اکھ مرکز تۄہہِ گژھِ آٹومیٹکلی اوکُن اٹریکشن مےٚ چھُ یہِ سجومُت یہ چھُ قدرتی طور یہ چیز یُتھُے یُس مےٚ سجومُت چھُ اوکُن چھُ انسان ضروٗری اٹریکٹ گژھان یہ چھُ دپان مےٚ چھُ اوکُن روزُن وٕچھان یا یہ چیز گژھان خۄش دھیان تھٲیِو آٹومیٹکلی کُس چیز حظ نمبر 1 حب الشہوات من النساء یم خاتون چھےٚ یم زنہِ چھِ آسان آٹومیٹکلی چھُ انسانس اوکُن گژھان توجہ ییٚلہِ زنہِ وٕچھ انسان دھیان تھٲیِو یہِ چھُ قرآن أمِس چھُ آٹومیٹکلی اوکُن گژھان اٹریکشن أمِس چھُ دھیان گژھان اُکنی یہِ چھُ اُکنی لگان وٕچھنہِ گوٚو أمِس خاتوٗنہِ منٛز أمِس زنہِ منٛز چھےٚ یہِ اٹریکشن قدرتی طور یہِ اثر تھومُت کٔمۍ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ یہِ چھُنہٕ بدل کانٛہہ دٔلیٖل نمبر 2 ووٚن اللہ تعالیٰ ہن والبنیٖن
دویم چیز میں سجومت انسان خاطر یم اٹریکشن کھین یمن اوکن توجہ گئی زیادہ پہم نمبر 1 سو خاتون نمبر 2 چھس تم اولاد شُڑ یمس شُڑ آسن تمس آسن تہن محبت واریاہ زیادہ کس چیز گئی والقناطیل المقنطرۃ نمبر 3 چیز ییٚلہِ یِم خزان چھ کران من الذهب والفضة سون تو چاندی ہند خزان ییٚلہِ یِم جمع چھ کران پتہ یُتھُے یِم اتھ سون چس اتھ چاندی ہندس خزانس چھ وٕچھان یمن چھ آٹومیٹکلی اوکن تو اٹریکشن بڑھان ون یمن چھ امہ چیزُک کیاہ بڑھان محبت شبش کیا چھ گژھان محبت کیاز قدرتی نظام چھ یہ عورت میں بھی ایک وہ تاثیر ہے کہ انسان اگر دیکھتا جائے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے نمبر 2 اگر یہ پنس عیالس شرین وچھ زیادہ پہم یمن کن توجہ دی ام سند محبت مرکز بنان یم اولاد نمبر 3 ون اللہ تعالیٰ اگر امس مال و دولت سون چین جمع خزان کی صورت من یلی ات پنس خزانس وچھا آٹومیٹکلی اس کے دل میں یہ محبت پیدا ہو جائے گی اس کے متعلق قدرتی طور نمبر 5 چیز اللہ تعالیٰ والخیل المسومۃ والانعام یم ہسا گڑ گڑ سجاوٹ دار گڑ یمن نشان سفید رنگ باقی رنگ بیم مویشی جانور آسن تہن محبت تہ آٹومیٹکلی اکس انسان سندس دلس مز گژھان اس گڑ چھنا اتھس گڑ ات تفسیر یس تہ سوار امس گاڑ باقی چیز یس سوار یت پہ سوار کران ام سوار محبت امس آٹومیٹکلی دلس مز آسان اگر اس توجہ کرو یم چیز ونان پتہ ستی اللہ تعالیٰ دپن چاہے سو زن آسیا چاہے تہند اولاد آسنا چاہے تہند خزان آسیا چاہے تہند سوار مویشی آسنا ام ساری یم چیز یم اللہ تعالیٰ ات پہ گنزرانے یم اللہ تعالیٰ گنزرے قرآن مجیدس مز ام پتہ ون اے انسان اس چیز میں گنزرائی چاہے مال و دولت چا چاہے زن چاہے اولاد چاہے سوار چاہے مویشی ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سوری ساز و سامان صرف تو صرف دنیا خاطر تمام چیزن محبت یم میں سجائی مت انسانس خاطر یہ محبت مرکز بنان یہ 4 چیز لیکن یاد تھاو اگر ژٕ نمن 4 چیزن سی محبت کرک اگر ژے نمن 4 چیزن دلس میں جائے دِژٕکھ ذالک متاع الحیات الدنیا یم 4 چیز ژے صرف تو صرف متاع دنیا یم لگنی ژے صرف بکار ساز و سامان دنیا مز توجہ گو یہ سوری مرکز اللہ تعالیٰ پت فرمون ستی بیاکھس واللہ عندہ حسن المآب لیکن بہترین جگہ تو بہترین ٹھکان ژے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ نش بس یہ کت یہ میں کریں تھوڑا اخ بیان اس گھر اس اتس آو نا ٹھکانس واریاہ معنی نیران گھر چھس نیران معنی سہارٕ چھس نیران معنی قرار چھس نیران معنی اعتبار چھس نیران معنی مطلب خدا سن ونن یی واللہ عندہ حسن المآب بہترین ٹھکان ژے تمامو کھۄتہٕ یُس ٹھکان موجود ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ نش قرارک ٹھکان خدایس نش سہارٕ خدایس نش اصل گھر خدایس نش لیکن ام نش ژٔلۍ زِ نہٕ اورٕ یورٕ اگر دنیاہس مز بناوک مکان یاد تھٲیزِ اصل بہترین مکان ژے کس نش اللہ تعالیٰ اگر ژے دنیاہس مز أنِتھ گٲڑۍ سوٲرۍ اتھ سۭتۍ محبت توجہ تھاوان ییٚلہِ بہٕ قبرِ مٔنٛزۍ یِن ترٛاونہٕ مےٚ چھُ قبرِ پٮ۪ٹھ سفر کرُن جنتس تام سُہ سفر کتھ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ ییٚتِچ سوٲرۍ ژےٚ شہر نِوان شہر پٮ۪ٹھ واپس گرٕ کھالان مگر ٲخرت خٲطرٕ قبرِ مٔنٛزۍ کۄس سوٲرۍ ژےٚ تیار تھٲومٕژ جو آپ کو قیامت کے دن اٹھائے گی اور اپنے اوپر جنت پر لائے گی پانس پہ نیچے سو سواری کوت جنتس مز اتھے پہ خزان اس خزان تے جمع کرو یہ خزان لوگو تے دنیا میں بکار تے بنید مکان بلڈنگ باقی چیز کیا بنوت کیا انت پلو پوشاک انت لیکن
توجہ تھو قبر مز کس خزان میں اس خزان بہ قبر پہ جنتس تین خرچ کر بہ وات جنتس مز ونان ٲخرت ساز و سامان توشے ٲخرت کیا ونان توشے اچھا سمجھمت جنت قبر مز ترو انسان یہ گو جنتس ہوئی دلیل نا اخ کت تھو یاد یہ عقید سدھارو انسانس قبر مرن پہ گژھان سٹارٹ جنتس تین واتنس تین لگ امس سیود کرائے کیا لگس توجہ تھو یہ کت آسہ تھی بوزمت یت پہ کی مرن پہ جنتس تین واتنس تین امس سیود اخ کرائے لاگن کرایہ معنی کیا گو امس گژھان تیژہ نیکی آسنہِ امس گژھان تیتیا اعمال صالحہ آسن مرن وز تہ لگنس بکار مرن بنانس آسان قبر مز تہ لگنس بکار قبر منزل بنانس سہل تہ آسان قبر منزل کڑت پتہ یتھے روز میشرس مز کھڑا گژھِ پُلہِ صراط چھُ میزان چھُ حساب و کتاب چھُ امن تمام مرحلن مز لگن امس مختلف مختلف نیکی بکار یل نہ دنیا مز کی تُلٕے یل نہ دنیا مز کی نیوٕے دنیا مز کور متاعِ دنیا خدائے ونان یم چیز میں گزرئی یتی ٹھیک امہ نبر نہ لگی نہیں بکار مگر جب تو قبر میں ہوگا وہاں پر کوئی مال دولت نہیں ہوگا سکندر سے مثال ون بہ کس تہ اصل پہ سمجھ بہت بدل پنس موضوع پہ سکندر اعظم تم زیون 30 ورین میں سوری دنیا فتح کورن زیونن بنیو دنیاک بادشاہ آو موتک فرشت دنیاک بادشاہ سکندر اعظم موتک فرشت آو یتھے یہ نزدیک لوگ موت یہ سکندرن اون پنن یمن ساتین دوپنک اے میانیو ساتھی یتھے بہ مر میانہ لاش تھیزو توبوتس مز میٲنۍ یم دۄشوے اتھ نٮ۪بر دوٚپُو سارنٕے چھِ تھاوان بند سارنٕے چھِ تھاوان اندر کُن ژےٚ کیٛازِ چھُ تھاوُن نٮ۪بر کُن فلسفہ شہادت امام حسینک اخ جز فلسفہ ژےٚ کیٛازِ چھِ یم تھٲیمٕتۍ دۄشوے اتھ نٮ۪بر کُن دوٚپنکھ ییٚلہِ میون جناز خلق وٕچھن یم خلق دپن تمام میتن چھ آسان اتھ اندر کن کفنس مز بند ام کیٛازِ تھٲیمٕتۍ نٮ۪بر کن تُہۍ دیٖزیوکھ واپس یُتُے جواب دٔپۍزیوکھ یہِ چھُ سکندر اعظم پوٗرٕ دُنیاہُک بادشاہ پوٗرٕ دُنیاہس پٮ۪ٹھ حکوٗمت کرن وول یہ تیٚلہِ یم دُنیا مٔنٛزۍ درٛاو یہِ تہِ گوٚو خٲلی ویتھو ام تہِ نیوٗ نہٕ یم دُنیا مٔنٛزۍ سۭتۍ متاعِ دنیا دنیا کے لیے ہے متاعِ آخرت دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ہے بس ژٕ تھاو یِژٕے اکھ کتھ یاد اگر ژٕ نٮ۪ماز پرکھ یہ نٮ۪ماز چھے ژےٚ دُنیاہس منٛز تہِ بکار لگن واجِنۍ یہِ لگی ژےٚ قبرِ منٛز تہِ بکار تتھ برعکس اگر ژےٚ نٮ۪ماز ترٛٲوُتھ رۄپیہِ 100 کمووُتھ زیوٗنُتھ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ زین سا عیال پکناو مگر اتہِ گوٚو صرف حٲصِل متاعِ دنیا گوٚو ژٕ گوٚوُکھ أکِس عالمس منٛز کامیاب بیاکھ عالم ژھٕنُس برباد کٔرِتھ گوٚو یم چیٖز یم اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ گٔنٛزراونٲے بہتریٖن گرٕ چھُو تۄہہِ مے نِش بادشاہت وسہِ نہٕ نکھ خۄدایس برونٛٹھ کَنۍ تتہِ چھِ اعمالِ صالحہ ضروٗرت أتھۍ چھُ ووٚنمُت شٲعرن دوٚپُن سوریو سوٗد کیٛاہ تِہنٛدِس مالس تہٕ جانس یُس نہٕ تس لالس کرِ قۄربان سوٗد کیٛاہ تِہنٛدِس مالس تہٕ جانس یُس نہٕ تس لالس کرِ قۄربان توفیق منگ بہٕ ذوالجلالس استقبالس بہٕ سوزس جان نمبر بیاکھ یمن شعرن کُن تھٲیِو دھیان یِیو تۄہہِ موضوٗع سمجھ بہٕ کرٕ بدل کتھ دۄہ آیہِ سوران تراو مغروٗری یہ دنیا وۄنۍ دوٗریو یہِ چھُ پران غلام حسن کلام سٲنِس دۄہ آیہِ سوران تراو مغروٗری یہ دنیا وۄنۍ دوٗریو موتس نشینو چلان بہادوری یہ دنیا وۄنۍ دوٗریو نظرا تراو تو اند مزارس کۭتیاہ میٚژِ تل ساونے آے
تور آوا کا پرچت یا چوری یہ دنیا ون دوریو دہ آئی سوران تراو مغروری یس انسانس گمز مغرور یہ گومت اکس کامہ آور لیکن سہ سہ مغروری سہ گمراہی امس خاطر ثہ تھو دھیان اخ وری مکلان 1445 ہجری تہ لوگ مے ژھٹو بیاکھ وری زندگی من ون چھن پتہ یتھ ورس دیس زندہ روزن کنہ یت پٲٹھۍ تُہۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ واریاہ وٕچھو پتہٕ گوٚو مےٚ تعجب أکِس جایہِ یہِ کتھ ویژ بہٕ ییٚتھس وَنٕنۍ تہِ ییٚلہِ أسۍ اوترٕ میت ٲسۍ کران دفن بہٕ اوسُس قبرِ أمۍ سٕنٛدِ نِش کھڑا أتھی لسکاکٕنۍ اللہ پاک کٔرنَس مغفرت قبر کٔرنَس پُرنوٗر پتہٕ یُتھُے أسۍ کھڑا ٲسۍ کران میت دفن بہٕ اوسُس سونٛچان انسان سُنٛد وجوٗد کیٛاہ چھُ ونکس چھُس بہٕ یتھ اتھس نرِ زنٛگہِ چھِ أسۍ حرکت کران أسۍ سٲری کلام چھِ کران مگر یہِ تہِ اوس کران راتھ تانۍ کلام أمۍ سٕنٛدۍ خیالات تہِ آسان خبر کیٛاہ کرو پگاہ کیٛاہ کرو ہوے لیکن ونکس چھُ یہِ ماتحت ونکس چھنہٕ أمۍ سٕنٛدِس جسمس منٛز سۄ ہٮ۪کتھ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان لرِ پھِرُن دِتھ یہِ چھُنہٕ کلام ہٮ۪کان کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ کتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ مگر یِتھے پٲٹھۍ کۭتیاہ دفنٲے اَسہِ وُنیُک تامتھ کۭتیاہ ترٛٲے اَسہِ قبرن منٛز پننیو اتھو جناز پٔرِتھ مگر یہ اوس أتھۍ خیالس سۭتۍ پتہٕ گوٚو یپٲرۍ سٲنۍ یِم جوان چھِنہ مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ أکِس دۄن ؤرین کٔرِو تُہۍ صبر پتہٕ وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ گامٕچ حالت یہِ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ وۄنۍ گژھان اللہ پاک کٔرِنۍ ہدایت مےٚ چھِ گُزٲرِش تِہنٛدٮ۪ن مٲلِس ماجہِ زِ یِم رُکٲیوکھ یِم بچہِ ونکس صحیح چھُنہٕ صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یِم پکان ان قریب واتہِ اکھ ٹایم پتہٕ پچھتٲیِو مگر وقت آسہِ گوٚمُت تھوڑا دِیِو تُہۍ توجہ بس باقٕے چھُنہٕ مےٚ ضوٚرتھ کِہیٖنۍ تھٲیِو دھیان جُمعس تہِ آسان نہٕ کِہیٖنۍ کۄس فِکر چھے پگاہ ییٚلہِ ژٕ قبرِ منٛز آسکھ یہِ اولاد کیٛاہ کرِ پتہٕ ژےٚ خٲطرٕ یہِ کیٛاہ واتنایی ژےٚ یہِ کیٛاہ پری ژےٚ یہِ کیٛاہ سوزی ژےٚ تہٕ بہرحال وۄنۍ اور گوٚو اَسُن تیوٗتاہ تھدِ گوٚو اَسُن اَسہِ بوٗز اَستانس پٮ۪ٹھ کٔژ تام جوان ٲسۍ آسان یپٲرۍ اوس میت دفن کرنہٕ خٲطرٕ تیار لیکن یہِ احساس تہِ اوس نہٕ تِمن ییٚتہِ چھُ میت گژھان دفن أسۍ اَسو نہٕ ونکس پتہٕ پھُٹ مےٚ ٲرکھ یُتھُے مےٚ اَسُن بوٗز مےٚ پھُٹ ٲرکھ تو اللہ پاک کٔرِنۍ سارنٕے ہدایت بہٕ اوسُس ونان یہِ دُنیا یُس چھُ متا یہِ دُنیا یہِ کوٗریو نہٕ کٲنٛسہِ اتھ منٛز گٔنٛزرے مےٚ چیٖز 2-4 مےٚ اوسُم دِل یژھان وَنُن تہٕ ووٚنُم تہٕ یِم پوٗرے نہٕ کٲنٛسی یِمن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ انسان مغروٗر تکبُر کرُن اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ نیرن یِم بہرحال وۄنۍ مکاشف القلوٗبس منٛز امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ واقعہ لیکھان اتھ کُن تھٲیِو وۄنۍ توجہ سورُے یی وٹنہٕ سورُے گژھِ فنا باقٕے روزِ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہ مکاشف القلوٗبس منٛز چھُ کران امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ درج اکھ واقعہ دپان ذِنور مصری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ گوٚو اکہِ لٹہِ خانہ کعبس منٛز دٲخل ذِنور مصری یُتھُے خانہ کعبس منٛز ژاو اتہِ وُچھ أمۍ اکھ موٚت اکھ یہِ چھُ برہنہ أمِس چھِنہٕ پلو ولو لٲگِتھ أڑۍ ٲسۍ پتہٕ ونان یہِ چھُنہ پیٚوان اکھ مسلہٕ مےٚ یاد احد صٲب یُس سوپورُک اوس سُہ تہِ اوس نہٕ پلو لاگان یہِ چھُ اکھ حساب اکھ کیٛاہ چھُ کوٗتاہ چھُ یہِ صحیح کوٗتاہ چھُ یہِ غلط بہٕ گژھٕ نہٕ اوکُن لیکن سُہ اگر پلوو ورٲے اوس آسان گوٚو یہِ اوس نہٕ احد صٲب سوپورکُے یوت پلوو روٚستُے آسان مکاشف القلوٗبس منٛز چھُ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ 900 ؤری برونٛٹھ امام یہِ چھُ لیکھان ذِنون مصری سُنٛد واقعہ زِ تٔمۍ سٕنٛدِ وقتہٕ تہِ اوس اکھ موٚت خانہ کعبس نِش پلوو ورٲے آسان وٕچھُن احد صٲب سوپورٕے یوت اوس نہٕ پلوو ورٲے آسان تہٕ تٔمسٕے یوت کھژِ الزام سُہ کیٛازِ اوس پلوو ورٲے سُہ نسا چھُنہٕ شریعتسٕے منٛز یہِ کتہِ چھُ جٲیز باقٕے بہٕ گژھٕ نہٕ اوکُن یہِ چھا جٲیز کِنہٕ نہ لیکن بہٕ وَنہٕ سند ذِنون مصری سٕنٛدِ وقتہٕ تہِ اوس اکھ موٚت خانہ کعبس نٮ۪بر کَنۍ یِتھٕے پٲٹھۍ تہٕ ذِنون مصری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یُتھُے ژاو أمِس نِش أمِس مٔتِس یُتھُے نزدیٖک گوٚو ذِنون مصرین فرموو دوٚپنس اے متیٛا اے بُزرگا ژےٚ کیٛازِ چھُے دِل ودان یہِ اوس نہٕ بظٲہِر ودان یہِ اوس تھوڑا پریشان غمگیٖن أمۍ بُزرگن ووٚنُس دوٚپنس مےٚ چھےٚ بٮ۪مٲرۍ محبتٕچ کتھ اوس نہ محبت پٮ۪ٹھے محبت کٔرِو اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کیٛازِ چھُنہٕ اَسہِ دِلس منٛز گژھان اتھ ؤنۍ مےٚ 4 وجہ
اور थाव या जन उन मोहब्बत तो गई अथ खाना सड़ दुपोस उन मोहब्बत अड़न थाव औलादन उन मोहब्बत तो गई अथ अड़न थाव मालो दौलत खजान मोहब्बत तो गई अथ खानस तो अड़न थाव गाड़न बंगलन उन बाकी अमुक तकबुर तो गई अथ खानस इन थाव इन चोरन उन मोहब्बत अत अल्लाह ताला मताई दुनिया ये मोहब्बत लगो तुम सिर्फ बकार कारोबार सोरी क्या लगो तुम दुनिया मज बकार मगर इंदहू खुदायस ब्रोट कन क्या मौजूद तमिस नश मौजूद गर कमाई जिस इंसान कमाई मगर दुनिया मज रूजित कमाई दुनिया तम आखरत आबाद अगर दुनिया मज रूजित आखरत कमाई तम दुनिया आबाद तो आखरत आबाद मोहब्बत करो खुदाय सत मोहब्बत करो रसूल सत मोहब्बत करो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत पत क्या मिलो थो वन ध्यान यह मोहब्बत वनान अहले बैत रसूल अस सत करो यह पे वनान खुदाय नमन सत करो मोहब्बत वन थव अथस वन तवज्जा जिनून मिस्री तमिस मति सत तमुक वदान क्या दोपनस मे मोहब्बत बेमार मे इश्क बेमार दोपनस वन क्या वन बहुत सोचान कर गस मे मोहब्बत मुकम्मल मे कर गस मोहब्बत तो अत दौरान युत अमिक कत वन जिन्नूर मिस्त्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमान दपान युत अमिक कत वन यह मोत लोग अथी वदन अमिस वोत वन चश्मान मुबारको किन ओश मे दोपमस वदान क्या ओश क्या हारान अम दुत न जवाब अम सुन वदन वुचित आव मे वदन यह कस वन जिन्नूर मिस्री रहमतुल्लाहि ताला तवज्जो मोहब्बत खुदायस ये ऐ वन खुदाय कुन चीज सत कर मोहब्बत सही मोहब्बत खुदाय निश काबिल कबूल ये ऐ दिलस मज खुदाय सुन मोहब्बत अत मोहब्बत क्या बदल दी जात पाक हजरत अल्लाह जल्ल शानो जिन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला ये वदन लोग अम मत वोनुस वापस अम बुजुर्गन वोनुस दोपनस ए जिन्नून मिस्री च क्या वदान सत क्या ओश हारान दोपनस चोन वदन वुचित आव मे वदन मगर यस इश्क तो मोहब्बत बेमार ऐ सोई बेमार हजरत जिन्नून मिस्रियस ते सहन बेमार हम मरीज इश्क है मगर इश्क मताय दुनिया क्या इश्क सह चीज बाकी इश्क दुनिया मज बकार लग आखरतस मज बकार लग मे चोन मोहब्बत दपान अमिस फकीरस तज क्रैक नीरित अमिस तज बड़ क्रैक नीरित गो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करो ना इंतकाल मगर कम सिनिस मोहब्बत मज कम सिनिस मोहब्बत मज वन पाई वन मा वो वन मे कम सुन इश्क मे कम सुन मोहब्बत थो वन ध्यान जिन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वनन दपान युत इंतकाल कोर बह द्राउस खाने काब मज नबर युत नबर द्राउस बह गोस कफन अन्य जिन्नून मिस्री युत कफन अन्य गो और आव वापस यह वुचानी अमिस बुजुर्गस सुब्हानअल्लाह यह खाने काबस अमिस बुजुर्गस वुचानी यह लाशी छन मौजूद जिन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि यह दपान सुबहान अल्लाह यम सन लाश मुबारक कोत गई दपान अत आई गब किन आवाज वस जिन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि युस बुजुर्ग ओस यह छांजो वुम्ब्रे तो वुम्ब्रे वादन छांजो यह शैतान लेकिन यह मेलो वन शैतानस यह शैतान अथी गो यह मत अम किस्म तम अत दर्जस पे अत थो वन ये दलील याद दोपनस यह छांजो वुम्ब्रे वादन शैतानन लेकिन यह आव न शैतानस अथी कह यह छांजो दोज़खिक्यो फरिश्तो तिमो मालिको छांडो यह दोज़खिक्यो मगर यह आव न दोज़खिकन फरिश्तन ते अथी यह कोत गो यह कोत दोपस तेल कोत गो यह छांजो जन्तिक्यो फरिश्तो अमिस जन्तिक फरिश्ते ते छांडान अमिस बुजुर्गस लेकिन यह आव न कसी अथ जिन्नून मिस्रियन दोपुक ये कसी अथ आव तेल कोत गो यह बुजुर्ग तेल कत आलमस मज गो यह जन्नतस गोवा जहन्नमस गोवा शैतान नुआ बदल कई जिन्नो इंसानो नुआ दपान और द्राव अकोई जवाब दोपस जिन्नूर मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हुवा फी मक़अदिन सिदकिन इंद मलिक मुक़तदिर युस जवान ओस न जन्नत जहन्नम कुंची ख्वाहिश यम युथ इंतकाल कोर यह सोदुई खुदावंद कुदूसन पन्ने बारगाह मज अत वन सूरह फजरस मज अल्लाह ताला
دبنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ یل امہ قسمک کان روح چھ آسان یس صرف چھ آسان ومبر وادن رضائے خدا ژھانڈان تمس چھس بہ پتہ ونان یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے سو انسان اے سو نفس یس ومبر وادن مین رضا اوس ژھانڈان ول ون بہ چھس ژے راضی تہ ژٕ چھکھ مے راضی بہ چھس ژے راضی تہ ژٕ چھکھ یہ کت چھ یہ انعام خدا امس مرنے وز ونان یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ول عبادت گزارن کل ول جنتس کن مرتھی مرنے وز گوئی انسان جنتس لیکن یہ نفر گو سیدھی خدایس نش گوڑ درجہ چھ سُے یس ووت نزدیک ذات پاک حضرت سہ کم سۭتۍ گژھِ یہ پڑھے ساری مثال دنیاک محبت ترٲیِو سائڈس دنیاک محبت ژھٕنِو ترٲیِتھ اگر مال چھو دولت چھو اہل و عیال چھو خاندارین چھو ایمان یون محبت مو بڑھنے تیوتہ کہ یوت خدا سن محبت گژھی مشتی اگر خدا سن محبت مشت گوئی تیل لگی یہ سوری بکار دنیا سے مز قبر مز آسی نی کہین مگر اگر یہ محبت ایسی دلس مز مگر یمن تمام محبتن پر دتس ترجیح محبت ذات پاک حضرت اللہ جل شان وس تیل میلی دنیا تی بے کری آخرتس مز جنت نصیب وین واد واقعی کربلاس کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام یتھی میدان کربلاس مز گو کیو ژھانڈا امام حسین ژھونڈ یزیدن تہ ژھونڈن نا سہ کرنٲیُن بیعت سہ کرنٲیُن میٲنِس ناوس پٮ۪ٹھ کرنٲیُن بیعت سہ کوٚرُن تنگ مدینہ منورہس مز مجبور گو امام حسین مدینہ تراونہٕ خٲطرٕ گو مکہ مکہس مز کور امام حسین علیہ السلام ہائی سٹارٹ تور تہ سہ یزیدن پنن کی نمائندہ دوٚپنکھ اتہِ تہِ ہیوٚس بیعت امام حسینن مٲنِتھ تتہِ بیعت کرٕنۍ کہیٖنۍ پتہٕ او ٲخری اشارٕ تٔمِس بہٕ ونہٕ مختصرن پیٹھ فلسفہٕ امیُک ٲخری اشارٕ دِتُس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامن تٔمۍ ووٚن پتہٕ امام حسینن سُہ اوس اصلی تٔمِس تربیت کٔرمٕژ خوابس منٛز محمد رسول اللہ دوٚپنس اے امام حسین اگر ژٕ یمن حرمین شریفن منٛز رُکیووُکھ اللہ میون فرمان چھُ یُس یمن ہُنٛد عزت کرِ پامال مکُک تہٕ مدیٖنُک یس مکُک مدینک عزت کر پامال تمس پہ خدا سن فرشتن تو تمام جنن انسانن ہز لعنت اگر ژٕ مکس مدینس مز رکیووُکھ یہ یزید سوزی اور لشکر ات گژھِ خوٗن کشی ات گژھِ جنگ وجہ بن امام توے درٛاو امام حسین مکہ مدینہ مز نٮ۪بر سُہ گوٚو بدل کُنہِ جایہِ شہید گژھنہٕ خٲطرٕ تیار مگر ہُمیُک عزت کوٚرُن نہٕ پامال تِم وبال ہیٚتۍ نہٕ امام حسینن کلس کینٛہہ بہرحال وۄنۍ ژھونڈ یزیدن امام حسین اتھی یِوان ژھونڈ ابن زیادن امام حسین اتھی یِوان ییٚلہِ امام حسین وۄنۍ ٲخری مرتبہ لڑنہِ درٛاو کربلاہس منٛز أتھۍ کِس موضوعس تھٲیِو دھیان صرف ژھانڈُن محبت کٔمۍ سُنٛد اللہ تعالیٰ سُنٛد تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ أمِس وۄنۍ خۄداے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وَلہٕ بہٕ چھُسے ژےٚ رٲضی تہِ ژٕ چھُکھ مےٚ رٲضی پتہٕ چھُنہٕ یہِ کتھ کینٛہہ اوٚتتھس تانۍ چھُ آسان امام حسین ژھانڈان رضایہِ خۄدا پتہ امام حسین میدان کربلاس مز تتہ اوس نہٕ امام حسین خدا سن رضا ژھانڈان کینٛہہ تتہ اوس خدایے ونان امام حسین مےٚ گژھ وۄنۍ رٲضی یہِ چھُ فلسفہٕ یہِ چھُ اگر تۄہہِ کتھ آسہِ آمٕژ سمجھ تو بہرحال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام درٛاو لڑنہِ یہ چھُ گُرِس پٮ۪ٹھ میدان کربلاس مز اکوے شاہ سوار وۄنۍ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اوترٕ جنازس مز تہِ بوٗز تۄہہِ یہِ کتھ ییٚلہِ امام حسین زخمی گوٚو 73 زخم جسم مبارکس پہ امام حسینس خون وسان ون یزیدی فوج پوشان کی لاج ون تیر چلاونہ کیا لاجک چلاونہ تیر یم پوشان تلوارو ست امام حسینس تھی واریاہ زیادہ تیرن ہند نشان آو بناونہ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام پیو گڑ پٹھن بون توجہ توجہ گڑ پٹھن یتھے امام عالی مقام بون پیو یہ زخمو ستین چور امس زخم س جسم آمد برن دپان امام عالی مقامن کیاز ترو سجدہ امام عالی مقامن کیاز ترو امام عالی مقام کیاز پیو نہ پتھ کن دچھن کھوڑ ام ترو سجدہ سجدس مز لوجن نماز پڑھن سبحان
ربی العالی خدایا چھن کہین تہ دعا منگان امام عالی مقام کے یتھی تلوار یم ہٹی پیٹ پچ یل تلوار کم پیٹ پچ یل حلقہ نازنین پیٹ تلوار امام حسینس پچ شمر لین چونان امام حسین گردن چھین امام حسین چونان میں کیا کرن گردن بہ گوس ملاقات کرنی ذات پاک حضرت اللہ اوتھس تان اس مطلوب یوتھس تان اس مے واتن امام حسین علیہ السلام سجدہ سن تراؤن بہس ونان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ بہس خدایس ونیک تامت راضی ون خداین اے امام حسین ون گژھ مے راضی یہ سجدہ یتھی ترون اتھس تھے ون توجہ یہ سجدہ کیا ترون سجدہ ترون یہ دپت یہ تات خاندانس پلیومت یمس موج راتس کران سجدہ پتہ یتھی صبح بانگ پڑان موج ونان صبح خدایا چانہ رات مکلے لیکن حضرت فاطمہ سند اخ سجدہ مکلیو نہ توجہ یہ ونان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ کمیک سجدہ ترو امام عالی مقامن میدان کربلاس مز دوپنس یا رسول اللہ یہ چھن تفسیر وفسیر حدیث ودیث یہ نچوڑ حدیث پاکن دوپنس اے میان محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمیزی شریف حدیث پڑھو یل حضور سجدہ کور پت کن کھوت امام حسن تو امام حسین شان مبارکن پہ حضور تل سجدہ تھود تم سجدہ پہ تھود ترمیزی حدیث بہرحال وی صحابیو ہے تم بون والن لیکن نبی پاک علیہ السلام نش بیاکھ یہ بوزمت کی حضور ون صحابین رکیو یت پہ ہو اشارہ یتھی حضور وچ کی صحابیہ امام عالی مقامن کیا والنے بون دوشے مبارکو پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اشار صحابین ما کرو کہین دیو جنت تھی حفاظت امام حسینس خاطر ترو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبیس میں سجدہ زیوٹ امام حسین تروس میدان کربلاس میں سجدہ دوپنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانی حفاظت خاطر میں تکلیف نہ واتناؤن خاطر تروت مدینہ پاکس میں سجدہ کینسس ٹائمس لیکن میں تروی میدان کربلاس میں سجدہ تیوتا بوڑ سجدہ تروما یم سے حفاظت دین نظام محمد حفاظت گسی میں تروی تیوتا بوڑ سجدہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کی صبح تان وتھین ویم سجدہ مزن تھود کیا یہ سجدہ کیا یہ نظام مصطفیٰ کے بچاؤ خاطر یہ احسان امام حسین سن دین محمدیس پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ یہ شریعت محمدیس پہ امام حسین سن احسان عظیم احسان جس سار یتھی تم ژوٹ ساری مبارک تن نش گو جدا امام حسین سن تتہ اس پت خدائے سن رضا امام حسین ژھانڈان اوتھس تان امام حسین خدائے سن رضا ژھانڈان لیکن یل ساری مبارک ژھون پتہ اونس خدائن امام حسین ژٕ چھُکھ مےٚ رٲضی کنہ ون تھٲیِو توجہ اگر ون یہ سوال تہ کرو دور آز اگر امام حسین بیعت کریا یزیدس سۭتۍ کرے تم بیعت مانیون خلیف امام حسینس بنیا دنیا تہ کرسی تہ منسٹر تہ بنیا سورے کینٛہہ بنیاس مگر ییٚلہِ بہٕ ونہٕ آز ممبرس پہ شراب مسا چیٚیِو یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کٔر نصیحت مسا کٔرِو شریعت محمدیس ورٲے احساس تھٲیِو تیٚلہِ آسہِ اورٕ جوان گژھان کھڑا ژٕ کُس سا مولوی صٲبا گوٚکھ ییٚلہِ امام حسینن شرٲبی سۭتۍ بیعت کٔر ژٕ کیٛاہ شراب بنان حرام بہٕ چھُس سمجھ یِوان کتھ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ماجہِ ہٕنٛز بیٚنہِ ہُنٛد عزت آسیا مُسلمانٕے کران پامال کانٛہہ اکھ مُبلِغ ہیٚکیٛاہ نہٕ کھڑا گٔژھِتھ یُس ونے یہِ چھُ بدکٲری یہِ چھِ زنا کٲری یہِ چھُ گۄناہ تتہِ آسیا تورٕ واپس ونان یُتُے ییٚلہِ امام حسینن ہُمِس سۭتۍ کٔر بیعت مےٚ کتھ چھُ گۄناہ گوٚو تُہۍ سوٗنٛچِو یُس کربلا چھُ نا کربلا توے چھُ ونان کربلا بوزان بوزان گژھِ کربلٕے گژھُن کربلا بوزان بوزان گژھِ کربلٕے گژھُن پتہٕ یی ژےٚ سمجھ پتہٕ چھُ یِوان انسانس سمجھ سارنٕے سمجھ یہِ واقعے کربلا چھُ کیٛاہ اتھ تہِ وۄنۍ انکارسٕے بیٖٹھۍ سۄ دٔلیٖلا درٛاے نہٕ وُنیُک تام یہِ چھُ لیٹسٹ اکھ فتنہ اکھ اتھ سۭتۍ گژھِ نہٕ روزُن حق چھُ کربلا حق چھُ امام حسین
بی کر بی کات رپیٹ حفاظت امام حسین خاطر تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاکس میں سجدہ زیوٹ میدان کربلا مز کیا تر امام حسین سجدہ یوت باقی کور کہیں تھی مز گو شہید دپنس یہ سجدہ تراو میں حفاظت دین محمدی خاطر ژے تروت میانہ جسم کی حفاظت خاطر مدینہ میں سجدہ زیوٹ مے تروی چانہ دین خاطر میدان کربلا مز تیوتہ زیوٹ سجدہ تا قیامت تلے نہ تھوت کہ قیامت دہ وتھ امام حسین سجدہ کران تھوت مگر سجدن مسجدن عزتس آب روس شراب خوری نش مسلمان قوم ونکس صاف تو پاک یہ احسان یت قومس حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام توے میں وونمت گوڑے یہ شان اہل بیت امام حسین تو امام حسن حضرت علی فاطمہ الزہرا یمن شان کر سوئی بیان یمس لائی تو کھوے اس قرآنس تو حدیث سے بہرحال اللہ پاک تھین تہد جمع گھن قبول سون جمع گھن قبول بی اللہ خدا یم اروا اوتر پہ درائے یت مز لس کاک مہد کاک تہ بی محمد علی کاک دراو یا اللہ خدا یم بزرگ یم چانہ بارگاہ کن آئی یمن کر آز پن مغفرت نصیبس یہ قبر کر پر نور تورک عالم کرک رت جان یم جماعت اروحا تہ کرک مغفور مرحوم تمن تہ پنس رحمو کرمس تل جائے یا اللہ خدا بیت سنس جمع گھس اجابت پرنس اجابت وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ